Assalamualaikum dan salam sejahtera. We still in chapter 7, ionic equilibria, but this is the last subtopic of chapter 7, which is 7.3 solubility equilibria. So let's start. So what is solubility equilibria? So apa yang kita nak belajar dalam chapter ni? So actually we want to learn about salt. Okay, we want to learn about salt. So we have type of salt yang soluble in water, but some of the salt are insoluble in water, ataupun slightly soluble in water. Okay, and then the solubility of salt is apa itu solubility of salt? Amount of solid dissolved in a known value of saturated solution. So kita akan larutkan salt dalam air sampailah dia tepu, untuk kita tahu kadar solubility sesuatu salt tu. Okay, so the unit of solubility used in this chapter is gram per liter or mole per liter. Nampak? Gram per liter atau mole per liter. Nampak So ini adalah unit of solubility. Okay, so macam mana saya nak terangkan pada you all apa itu saturated solution? So like this class, look at this picture here. Okay, what is saturated solution? Saturated solution, it means that amount of solid dissolved in saturated solution, okay, amount of solid dissolved in saturated solution and amount of solid undissolved solute. Nampak tak? Undissolved solute are in equilibrium with one another. So kalau saturated solution class, dia mesti ada excess solute yang tak larut. Kalau awak buat air gula kelas, okay, kalau you buat air gula, contoh you buat air gula, you masukkan gula banyak-banyak, pada satu tahap gula tersebut takkan larut lagi, betul tak? So dekat bahagian bawah cawan awak, kalau you buat dalam cawan, bahagian bawah cawan awak akan ada gula yang tidak larut. Itu yang dipanggil sebagai excess solute tadi. Dan kenapa dia dah tak boleh larut? Sebab larutan yang di atas ni telah tepu. So larutan yang di atas ini adalah larutan solute dan solvent, iaitu gula awak solute, solvent awak adalah pelarut awak air kan. So larutan yang atas ni yang telah larut. So larutan ni telah tepu kelas. So that's why kita akan ada excess solute yang tidak larut. So bila ada amount of dissolved and undissolved solute pada satu ketika yang sama, pada satu keadaan yang sama, okay, wujudnya excess dan dissolved solute, okay, so ini yang kita panggil keadaan equilibrium. So bila wujudnya dua keadaan ini dipanggil sebagai equilibrium. So ini adalah saturated solution. Tapi kalau insoluble, dia akan dua larutan tidak akan larut antara satu sama lain. So dia akan form layer kan. So itu beza insoluble. Tapi kalau soluble, soluble tak ada excess solute dekat bawah lah, memang dia akan larut sepenuhnya. Faham? Okay, solubility equilibria we can divide into two part. Okay, two type. Okay, the first one kita ada solubility, the unit is gram per liter. Another one, the second one, kita ada molar solubility, the unit is mole per liter. So mole per liter maksudnya unit sama macam concentration. Okay, so what is solubility? Solubility is gram of solute dissolved in 1 liter of saturated solution. Okay, saturated solution. Okay, just now saya dah explain tadi. Okay, solute ni refer kepada salt. Okay, garam yang akan larut. Okay, for molar solubility, the definition is mole of solute dissolved in 1 liter of saturated solution. Definition dia macam lebih kurang sama dengan definition molarity kan, lebih kurang lah. Cuma yang ini dia ada perkataan saturated solution. Okay, untuk molar solubility ni dia ada simbol yang
tersendiri. Awak kena ingat simbol dia adalah S. S ni refer kepada solubility sebenarnya. Okay, so untuk molar solubility sahaja dia ada simbol S. Untuk solubility tidak ada ya. Okay, sebab nanti dalam calculation we are going to use this symbol S. Okay, kita lebih banyak guna molar solubility compared to solubility. Boleh? Okay, next we look at KSP. Jumpa lagi K. Kan? Sebelum ni chapter 6 we have KC, we have KP. 7.1 you jumpa KA, KB, KW. So this is the last K yang you jumpa. Dah tak ada K dah lepas ni. So kita ada K yang ke-6, KSP. Okay, so bila K it means that constant. So KSP ni apa? So KSP ni adalah solubility product constant. So bila ada nilai KSP, normally ini adalah garam tak larut. Saya ulang, bila diberi nilai KSP atau soalan minta cari KSP, bermaksud ini adalah garam tidak larut. So ini yang kita nak lihat. So kalau dia tak beri nilai KSP, bermaksud garam tersebut adalah garam larut. Garam yang boleh larut 100% lah. So dia takkan ada excess solute. So kita untuk chapter ni kita nak fokus kepada garam yang tidak larut sepenuhnya. Nampak? So ingat, saya ulang, KSP ni adalah untuk garam yang tidak larut sepenuhnya. Okay? So, the degree of solubility of a salt is shown by the value of KSP. How? Okay, like this. Sama macam KA, KB class. If the value of KSP higher, the greater the solubility. Kalau lagi tinggi value KSP, kadar ketelarutan dia lagi tinggi lah. Okay? Tapi dia takkan larut sepenuhnya lah, sebab dia akan achieve saturated solution. So the solubility of salt will increase if the temperature increase. So solubility increase and the value of KSP also increase. So K akan terganggu, okay, jika berlakunya perubahan dari segi temperature. Sama macam KC and KP. Saya ulang, sama macam KC dengan KP dalam chapter 6. Bila ada disturbance dari segi temperature, it will change the value of KSP atau KC, KP. Sama kelas. Okay, so how to write the KSP expression? Macam mana nak buat? Okay, first we need the equation. Okay, so this is how you write the equation for salt. Okay, kadar ketelarutan salt tu. Okay, so contoh kita ada AgCl solid. Kenapa solid? Sebab garam kelas. Salt kan garam. So bila garam memanglah solid. So bila dia dissolve in water, dia akan produce Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. Okay, so aqueous ni adalah solution lah. So yang dia membentuk saturated solution tadi. Okay, so kenapa reversible arrow? After this I will explain to you. Okay, lepas ni. Sekarang kita nak fokus macam mana nak buat KSP expression. Macam mana nak buat? Jom kita buat sama-sama. Okay, so KSP, cara nak tulis dia sama macam KC, KP, KA, KB. Tapi KP tak lah, sebab ini kita fokus pada concentration sahaja kelas. Pressure tidak ada ya dalam chapter 7. Semuanya adalah concentration. Okay, sama juga kelas. Concentration of product divide by concentration of reactant. But the phase that we need to involve here is aqueous sahaja. So kalau ada solid or liquid, it will not involve in the KSP expression. So yes, kerja awak akan jadi senang sebab garam semua solid. Kita boleh ignore because the phase is solid.
So kita abaikan. So produk kita, so concentration Ag plus times with concentration Cl minus power of 1 both ion, sebab semuanya 1 mol. Boleh nampak? So very simple. Hanya fokus pada produk saja sebab garam solid. Okay, next kita lihat pula kepada second example. Contoh, you ada calcium phosphate. Okay, dissociate, dissolve in water, produce calcium 2 plus 3 mol plus 2 mol phosphate ion 3 minus. So how? Sama juga, concentration of product divide by concentration of reactant. So produk kita reactant tak payahlah sebab solid. Okay, so produk kita ada Ca2 plus power of 3. Kenapa power of 3? Sebab 3 mol kat sini. Okay, times with concentration PO4 3 minus power of 2 because of 2 mol here. So divide by, tak payahlah, divide by 1 lah actually, sebab solid dan liquid sama dengan 1. So this is your KSP expression. Okay, next. Why is the reaction is reversible reaction? Why we need to use the reversible arrow in this case? So this is the reason, class. Okay. Why? Sebab tadi saya ada mention, class. Okay, saya ada mention. Kalau ingat lagi tak gambar yang tadi tu? Gambar ni. Okay, gambar yang bawah tu, class. Okay, saya ada mention. Saya kata salt ni biasanya dia berada dalam saturated solution, di mana excess solute akan equilibrium with the solute. Okay, with the solute dissolved in the saturated solution. So class, AgCl solid ni refer kepada excess solute dekat sini. Okay, kalau dia larut dalam air, it will form Ag plus and Cl minus ion. So Ag plus dengan Cl minus ion tu berada di dalam kat sini. So ini adalah amount of solid dissolved in saturated solution. Okay, so pada masa yang sama, if Ag plus ion ni, Cl minus ion ni, kalau dia achieve saturated, dia boleh combine semula untuk membentuk AgCl solid yang excess solute ni. Nampak? So this what we call as solute AgCl dissolved in water to form Ag plus and Cl minus, berada dalam equilibrium. So bila equilibrium, we need to use reversible arrow. Okay, because of the ni kan tadi madam ada bagi tahu, saturated solution, amount of dissolved and undissolved solute are in equilibrium with one another. So rate of forward reaction equal to the rate of reverse reaction. So ingat chapter 7.3 ni, all the salt yang terlibat mesti menggunakan reversible arrow. 7.1 je yang awak kena fikir sikit lah dengan 7.2, sama ada nak guna reversible atau straight arrow. Okay, now we look at the example. How to calculate KSP. Okay, first look at the information given in the question. Okay, sekarang kita ada saturated solution lead iodide. Okay, kita ada plumbum iodide, kalau biasa awak sebut lah, tapi kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut lead iodide. Okay, so diberi nilai concentration Pb2 plus and I minus directly. So directly dia dah bagi nilai both concentration of ion. So the question asks you to calculate KSP. So dalam case ni awak boleh terus kira saja, kelas. But what we need to do first, yes, please write the equation. So kita ada Bi2. So phase apa, kelas? Solid. Okay, reversible arrow, nampak? Kemudian produce ion Pb2 plus aqueous plus I minus
aqueous. Ion memang phase aqueous. Okay, balance the equation. Jangan lupa balance equation. Biasa chapter 7.3, chapter 7 ni memang jarang diberi equation. Okay, memang tak ada lah biasanya. So balance kan, letak 2 dekat I. Okay, so already balance your equation. Now write the KSP expression. So KSP equal to concentration product Pb2 plus power of 1, sebab 1 mol je, times with concentration I minus power of 2, because we have 2 mol of iodide ion. Okay, and then what we need to do? Yes, you have the concentration of Pb2 plus and I minus. So, directly substitute the value in this formula, and then you will get the answer is, awak terus masukkan tau, awak tunjuk. So, awak akan dapat 8.5 times 10 power of negative 9. So, this is the answer. So, nilai K tidak ada unit. Okay, abaikan unit dia. So, this is the answer. Boleh terus dapat jawapan. Next, we look at the other example. And now, dia dah tukar soalan. Okay, tengok soalan. Dia bagi awak molar solubility of AgBr. Nampak Dia bukan bagi macam tadi. Kalau soalan before this, dia bagi apa kelas? Dia bagi concentration for ion involved. But now, dia kat sini dia bagi concentration AgBr, which is the concentration of salt. Molar solubility. Molar solubility. Ingat lagi tak molar solubility simbol dia apa kelas? Simbol dia adalah S. Saya suruh ingat tadi kan? Simbol dia adalah S. Okay, simbol molar solubility adalah S. Okay, so yang diberi dekat sini 7.1 darab 10 kuasa negatif 7 molar ni. Okay, ini adalah molar solubility, bukannya concentration of ion involved. Macam example before this. If example before this, we have the concentration of ion involved. Nampak And you can directly calculate KSP. But now, you have the molar solubility of salt. So, we don't know the concentration of ion involved. So, ingat, nak kira KSP, kena ada concentration ion. Sebab solid kita abaikan. Betul tak? So, kelas, jika diberi dalam soalan molar solubility, nak cari KSP ataupun daripada KSP nak cari molar solubility, apa yang awak kena buat adalah ice table. Saya ulang, kalau dalam soalan diberi molar solubility, nak cari KSP atau daripada KSP nak cari molar solubility, kena buat ice table. Ni initial, change of concentration and equilibrium concentration. So kalau macam soalan yang pertama tadi, tak perlu buat ice table sebab soalan dah direct bagi concentration. So nak buat ice table kena ada equation, betul tak? Okay, kita buat equation dulu. So Ag Br solid, salt kan? Okay, reversible arrow. So dapat apa? Ag plus aqueous plus Br minus aqueous. Okay, so untuk equation already balance, dah siap balance. Okay, kita nak fill in kita punya table. Nampak So nak fill in table, solid terlibat tak kelas? Solid tak terlibat. So kita boleh dash je. So senang kerja awak. Sangat senang kat sini. Product, initial concentration for product belum buat apa-apa reaction. Mana ada. So chapter 7 ni senang kan? Okay, produk kosong. Okay, change of concentration. Change of concentration kat sini kita tak boleh pakai X. Tetapi kita akan pakai S. So kat sini plus S, kat sini juga plus S. S refer kepada ni.
S is the concentration of salt that dissolve, which is our molar solubility just now, and then also represent the concentration of ion form. So class, kalau dekat atas ni, dekat equation awak, okay, katalah dekat equation ni ada 2 Ag+. Katakanlah ada 2. So bermaksud S yang dekat sini mesti ada berapa? S kat sini mesti plus 2S. Nampak tak? Dia mesti bergantung kepada equation. Sebab tu hati-hati bila balancekan equation. Boleh Okey, so dah dapat S, kita teruskan perjalanan. So kat sini kita akan dapat S, so kat sini S. And then buat apa? Yes, buat KSP formula. Okay, so KSP equal to concentration Ag plus times with concentration Br minus. Okay, so kita tahu concentration Ag plus dengan concentration Br minus kita dah ada S saja. So ingat, KSP ni kita perlukan concentration at equilibrium juga. Semua nilai K memang memerlukan concentration at equilibrium. Kc, Ka, Kb, KSP, semua perlu concentration at equilibrium. So kita masukkan, yang ini kita ada S, yang ini kita ada S. So kita akan dapat S squared. Dah dapat S squared kelas. Lepas tu, so kita dah tahu nilai S tadi. S adalah 7.1 darab 10 kuasa negatif 7. So awak masukkan je lah. Okay, 7.1 darab 10 kuasa negatif 7 kuasa 2. So you akan dapat 5.0 darab 10 kuasa negatif 13. No unit. So this is the answer for KSP. So sebab tu kena buat I stable class. Sebab kadang-kadang ion tu number of mole dia berbeza. Dia boleh jadi 2 mole. So dia akan jadi 2S. So dekat bawah tu dia akan jadi lain lah. Nampak So kena buat I stable. Okay, next. Another example here. For this example, I takkan tunjuk dia punya pengiraan. Just nak show to you the other version of question. Okay, so look at this question. Dalam soalan diberi the solubility of calcium sulfate. Nampak Calcium sulfate is found experimentally to be 0.67 gram per liter. So nampak dalam soalan dia bagi solubility di mana unit dia adalah 0.67 gram per liter. Nampak So calculate the value of KSP. So sekarang kita ada nilai gram per liter. Nak kira KSP kena ada nilai concentration, iaitu mol per liter atau molar. Kan unit dia. So apa yang awak kena buat dulu, you kena convert 0.67 gram per liter kepada molar solubility, which is the unit mol per liter atau molar. So ni yang awak kena buat dulu. Hati-hati kalau soalan bagi gram per liter. So macam mana nak convert kepada molar solubility tadi? Molar solubility ni kan yang S tadi. Okay, so you kena divide by molar mass of salt. Okay, 0.67 gram per liter ni bahagi dengan molar mass of salt involved. So you terus akan dapat nilai molar solubility. So daripada molar solubility ni, nak kira KSP, madam kata kena buat I stable. Okay, daripada molar solubility nak cari KSP kena buat I stable. Sebab molar solubility yang diberi bukan concentration of ion involved. So that's why you need to construct I stable. So you can refer the answer in your lecture note. Alright, now we want to look at the how to predict whether precipitate of ionic compound form or not. Precipitate tu apa kelas? Precipitate tu ni tengok gambar sebelah ni. Okay, ni gambar ni mendakkan. Precipitate tu adalah mendakkan. Okay, so cara dia awak kena kira Q. Ingat tak?
Kalau sebelum ni dalam chapter 6, kita ada kira QC dengan QP. QC dengan QP kita nak predict whether the system atau the equation atau the reaction achieve equilibrium or not. But now in this case we need to calculate QSP. So formula QSP sama macam formula KSP. Concentration of product divide by concentration of reactant. Tapi reactant tak perlulah sebab reactant kita solid. Okay, QSP formula sama macam KSP. So ini adalah, kita tahu Q ni kita nak predict awal, betul tak? Kita nak tahu, okay, reaction ni agak-agak akan form precipitate ke tak? Kan, macam kita kira QC dengan QP, kita nak kira dulu awal-awal. Boleh tak dia achieve equilibrium? Macam tu lah kelas, kita predict awal. Okay, so kalau QSP sama dengan KSP, bermaksud that solution already saturated and no change occur. Okay, so ini dia punya explanation ya, yang awak kena tulis. Kalau value of QSP sama dengan KSP, that solution is saturated. Okay, and then yang kedua, kalau QSP more than KSP, nampak tengok tanda ni, ingat lagi tak tanda ni, Madam ajar. Kalau dia buka arah mana kelas? Sekarang tanda ni dia buka arah kiri kelas. Nampak? Dia buka arah kiri. Bermaksud the reaction will shift to the left. Okay, bermaksud the reaction will shift to the left kelas. So kalau dia shift to the left, apa yang berlaku? Dia akan hasil more solid. More solid will form, means precipitate form until the solution is saturated. Nampak tak? So bila dia shift to the left, dia akan hasilkan lebih banyak solid. Maksudnya precipitate akan terbentuk lah. Boleh? Okay, next. If QSP more than KSP, so kalau awak tengok kat sini, mulut buka arah mana? Mulut buka arah kanan. So kalau dia buka arah kanan, dia akan shift ke mana kelas? Dia akan shift to the right. So bila dia shift to the right, it will produce more ion. Maksudnya dia akan larut, menghasilkan ion. So bermaksud that solution is unsaturated and no precipitate form. Nampak sebab dia shift to the right. Sebab shift to the right, dia hasilkan lebih banyak aqueous solution. So tak ada precipitate yang terbentuk lah. Boleh? So later we are going to look at the question in the tutorial question. Saya tak nak tunjuk pengiraan dekat sini lah. Awak boleh refer dalam lecture note. Now we look at the common ion effect. Apa itu common ion? Common ion tu ion yang biasa, yang memang ada wujud masa tu. Kan? Efek kesan dia. Okay? So kita tengok case yang pertama. Ini adalah case di mana this system already achieve equilibrium. Tengok this system already achieve equilibrium, di mana dia dah saturated kelas. Okay, dia dah, solution ni dah saturated. Okay, bermaksud dekat sini QSP sama dengan KSP lah. Kenapa saya kata dia dah saturated? Sebab the dissolved solute and solvent equilibrium with the excess solute ataupun the undissolved solute. So dia dah achieve equilibrium. So this is the equation. So kita ada lead chromate here. Okay, so yang atas ni yang larut adalah ion dia Pb2+ dan CrO4 minus. Yang bawah excess solid ni adalah lead chromate, which is solid form. So sebab tu reversible arrow. So dia berada dalam keadaan yang sama kelas. And then if we disturb the system, nampak tak? Okay, we disturb the system by adding common ion solution.
Solution yang ada common ion. Common ion tu maksudnya yang ada ion yang sama dalam solution ni. Kalau yang ni kita ada Pb2+ dengan CrO4 minus. Okey, kita tengok case yang kedua. So awak lihat dekat sini. So saya tambah beberapa drop of sodium chromate solution. Okay, saya tambah beberapa drop of sodium chromate solution kat sini. Nampak? Ini addition of sodium chromate kat sini. So ini dalam sodium chromate ni ada common ion kelas. Apa dia punya common ion? Memang sini saya tunjuk. Okay, so dalam CrO4 ni ada dua ion, ada Na+ dengan CrO4 minus. So yang mana common ion? Ion yang memang ada sama dalam test tube tu kelas. Yang mana? Iaitu CrO4 minus. Nampak tak? Sekarang ni ada common ion effect. So bila saya add sodium chromate in this test tube, okay, so saya akan tambah concentration CrO4 minus yang ada dalam ni. Nampak tak? Sebab tu CrO4 minus yang saya tambah ni akan react with Pb2+. So dia akan form solid PbCrO4 minus. Okay? So nampak? Boleh tak? So concentration CrO4 minus will increase. Nampak ni? Okay, so bila concentration increase, the position equilibrium will shift to the left. So bila dia shift to the left, dia hasilkan apa? Dia hasilkan more solid. So sebab tu kalau awak tengok bahagian atas ni ada solid yang terbentuk. So ini yang dipanggil common ion effect. So this is the explanation. Macam mana cara you nak explain kan? Okay, so effect of addition of common ion will increase the concentration of chromate ion. Macam yang saya cakap tadi lah. So concentration chromate ion akan increase. So bila concentration chromate ion increase, according to Le Chatelier, kan, bila dia increase, the solution will re-establish the solution pula, the equation, the system. Okay, akan re-establish untuk kurangkan concentration chromate ion. Betul tak? Okay, kita nak kurangkan addition of chromate ion here by shift the position equilibrium to the left. So bila dia shift to the left, it will form more solid lead chromate. So dia akan hasilkan lebih banyak solid. So since some chromate ion combine with lead 2+. Okay, sebab dia tadi saya dah explain dah, dia react dengan lead 2+ yang ada untuk hasilkan solid. So extra solid lead chromate was met. That's why the solubility of lead chromate decrease. So bila ada gangguan common ion effect, it will decrease the solubility of the salt. Understand? Next, we are going to look at the example. Okay, example yang berkaitan dengan solubility of salt in pure water. Okay, pure water macam yang kita dah buat dalam example sebelum ni. Okay, and then example of calculation if we disturb the system by adding the solution that has common ion effect. Okay, kita akan tengok dua jenis calculation. After that, we need to compare the solubility of the salt in water or in sodium bromide yang lebih larut. So, dia dah beri dekat sini AgBr KSP here. Nampak Dia dah bagi KSP of AgBr. So, bermaksud AgBr ni adalah garam tak larut yang kita kena kaji. So, sodium bromide ni bukan garam tak larut. So, sodium bromide ni adalah garam larut. Okay. So, soalan minta kira molar solubility. So, molar solubility refer kepada S. So, kita nak cari S. So, sekarang you dah ada KSP kelas. So, daripada KSP nak cari S, kena buat apa kelas? Yes, you need to construct
ice stable. So let's start for question A first. Okay, kita tengok soalan A. Untuk solubility of AgBr, molar solubility of AgBr in water. Ini sama macam case example before this class. Okay, sama. So example before this yang kita buat tu memang dia tak dia cakap in pure water pun, tapi sebenarnya memang yang kita buat tu adalah dalam air. So konsep dia sama. So sekarang kita nak cari S untuk AgBr. So kita kena construct ice table. So we need to write the equation first. So AgBr solid produce reversible arrow Ag plus aqueous plus Br minus aqueous. Okay, so here dash je sebab solid boleh abaikan terus, and the product side 0 because no initial concentration here, kan, sebab dalam air. And then kat sini positive S, nampak? Okay, so equilibrium concentration S sebab semua ion kat sini 1 mol, tapi kalau ada 2 atau 3 mol kena letak 2S atau 3S. Okay, and then what we need to do? Yes, we need to write the KSP expression. Okay, KSP expression, concentration of product Ag plus times with concentration of Br minus. Okay, solid kita boleh abaikan sebab sama dengan 1. So and then, so concentration Ag plus at equilibrium adalah S, Br minus juga adalah S. So nilai KSP telah diberi iaitu 7.7 darab 10 kuasa negatif 13. So yang ini akan sama dengan 7.7 darab 10 kuasa negatif 13. So yang ini akan jadi S squared. So sama dengan 7.7 darab 10 kuasa negatif 13. So boleh dapatkan berapa nilai S. So nilai S kita adalah 8.8 darab 10 kuasa negatif 7 molar. Unit S adalah molar ya. Ingat lagi, molar solubility unit dia adalah M besar ataupun mol per liter. Kalau solubility saja gram per liter. Boleh? Okay, next we want to calculate the molar solubility of silver bromide in 0.01 molar sodium bromide. So dalam sodium bromide ni, okay, saya pecahkan ion dia. Ada Na+, Br minus. So mana common ion kelas? Yang mana satu common ion yang ada? Common ion kita adalah Br minus. Nampak Common ion kita adalah Br minus. So sebab apa? Sebab sama dengan AgBr tadi. Dalam AgBr ada Br minus. Boleh? So kita ada common ion kat sini. So ini dipanggil sebagai common ion. So ada gangguan daripada common ion. So step dia juga sama kelas. Nak daripada KSP nak cari molar solubility kena buat ice table. Okay, so kita buat equation dulu. Sama je equation dia macam tadi. So kita ada AgBr solid, okay, produce Ag plus aqueous plus Br minus aqueous. Okay, untuk solid kita boleh dashkan terus. Untuk Ag plus no initial concentration, so kat sini kosong. Okay, tetapi Br minus kelas. Cuba tengok Br minus kelas. What happened here? Untuk Br minus, so kita tahu tadi NaBr dah ada concentration dia 0.01 molar. So kalau dia dissociate, dia dapat Na plus Br minus. So kita tahu 1 mol semua dalam equation. So kita just ambil je 0.001. Masukkan. So itu adalah initial concentration dia. Boleh nampak? Okay.
So 0.01. Ambil je, masukkan. Boleh? So change of concentration sama je macam tadi, plus S plus S. So kat sini akan jadi S, kat sini akan jadi S plus terbalik kan. Okay, start dengan initial dulu. Betul? So dia akan jadi 0.001 plus S. Okay, next kita buat KSP expression. KSP equal to concentration Ag plus times with Br minus equal to 7.7 times 10 power of negative 13. And then we know that here Ag plus adalah S. Untuk Br minus kita ada 0.001 plus S sama dengan 7.7 darab 10 kuasa negatif 13. Okay. So for this case, kalau ikutkan kita kena selesaikan quadratic equation. Betul tak kelas? Okay, so kita tak nak selesaikan, tak perlu selesaikan quadratic equation pun. So what we need to do? Yes, assumption. Okay, so awak kena buat assumption di mana assume S very is very small. Okay, di mana awak terus je buat 0.001 plus S sama dengan 0.001. Nak kena checking assumption ke? Tak payah kelas. Okay, dekat sini tidak ada checking assumption. Boleh? Okay, so you boleh terus direct kira. So S darab dengan 0.001 sama dengan 7.7 darab 10 kuasa negatif 13. So awak boleh terus dapat nilai S. Okay, awak akan dapat 7.7 darab 10 kuasa negatif 10 molar. Okay, unit jangan lupa. So this is the molar solubility of silver bromide in sodium bromide. So kalau awak perasan, apa beza dia? Kita akan tengok dalam soalan C. Okay, for question C, we need to compare the solubility of Ag bromide in water. Okay, so kita kena compare in water dan juga in sodium bromide. So ini adalah nilai molar solubility that we already calculate in question A and question B. Molar solubility in water tadi kita dapat 8.8 times 10 power of negative 7. Molar solubility silver bromide in sodium bromide 7.7 times 10 power of negative 10. So what you can see here? Nilai molar solubility in water bigger than the value of molar solubility in sodium bromide. Why, class? Why this happen? Ingat lagi explanation common ion effect. Apa explanation dia? So, bila ada common ion effect, so apa yang berlaku, class? It will increase the concentration Br minus kat sini kan. Sebab tu tadi initial concentration Br minus ada nilai. So bila dia increase concentration Br minus, it will produce more solid. So this is the explanation. So it will shift to the left to form more solid AgBr. Nampak? So bila dihasilkan lebih banyak solid AgBr, so apa yang berlaku, kelas? So AgBr is more soluble in water compared to sodium bromide. Why? Because in sodium bromide ada disturbance from common ion. Boleh nampak? Boleh, kelas? Okay.
Alright class, finish chapter 7. Habis dah, Alhamdulillah. Okay, selesai untuk semester 1. Thank you class. Bye guys.